Hello, class. I hope that everything is excellent so far. I want to take the opportunity of the following video to explain and to practice a little bit about an important topic, which is the relative clauses. So let's see and let's try to understand the following topic. Take a look to this sentence. I was talking to a man, period. He is my uncle, period. Okay, here we have two sentences. Tengo dos oraciones. Inglés, como todos sabemos, it is a language that we need subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. No es como el español que el sujeto se puede omitir. Entonces en español yo digo, tengo sueño y estoy cansado. No tengo que decir yo tengo sueño y yo estoy cansado. El hecho que en inglés haya que repetir tanto el sujeto, así que sea un poco tedioso estar I like pizza, period. I like to go to many places, period. This is my favorite place, period. That's why we create relative clauses to not to be very repetitive. Tenemos que crear las relative clauses para no sonar muy repetitivos, entonces. This is what we are going to try to learn. Veamos esta oración. I was talking to a man, he is my uncle. Vean que cambié. The man to whom I was talking is my uncle. Unidos oraciones por medio del to whom. Or the man who I was talking to is my uncle. Or the man I was talking to is my uncle. Then this object is a hammer. I hit you with it. I can transform the sentence. The object with which I hit you is a hammer, or the object which I hit you with, it's a hammer, or the object I hit you with, it's a hammer. So take a look that we have the three or the four sentences have the same meaning. This is what we are going to learn in this case, how to produce these changes. Sentence number one, he is a man, he likes to play soccer. Él es un hombre, le gusta jugar fútbol. Yo para crear esto en una oración, en vez de sonar muy repetitivo, lo que puedo hacer es crear una sola oración. ¿Y cómo creo esa oración? Como estoy hablando de este hombre, este he es este mismo que he, nada más lo que hago es cambiar esto por un who y listo. He is a man who likes to play soccer. In this case, this is the city. I like to visit it. Estoy hablando de la ciudad. Esta es la ciudad. A mí me gusta visitarla. Pero yo puedo decir, esta es la ciudad que me gusta visitar. So I can say, this is the city which. O también puedo usar that. Which or that I like to visit. En este caso tengo que mantener el sujeto porque el I y el city son sujetos distintos. Cuando el sujeto al principio, como aquí que era he y he, sí se puede eliminar. Cuando son distintos, no. This is the day we celebrate with a big party. Este es el día, lo celebramos con una fiesta. Entonces, este es el día, el cual, o cuando, when, this is the day when we celebrate with a big party. In this case, this is the TV, it is Panasonic. El televisor y el it son los mismos, estos se refieren al mismo, entonces es redundante tener dos sujetos iguales en una misma oración, por eso cuando son semejantes se elimina uno. Como hablo del televisor, lo cambio por which. This is my TV, which is Panasonic. Recordemos que con which también yo puedo usar that. Lo mismo que con who. Yo en vez de who puedo usar that. These are the famous relative clauses. And the objective of the relative clauses is to create this specific kind of sentences. That's why lo más importante sería lo siguiente. Para personas, las personas se van a sustituir. We are going to substitute the people with who or with that. When I refer about objects, I will substitute the objects with which, or also we may substitute them with that. When we refer about, let's say, time, we use when. This is the one that we are going to use. So for time,
we are always going to use when. And for places, we are going to use where. So this is the idea. One more time. So if I say, this is the day that I really like. Aquí estoy creando una sola oración usando un relative clause. Si yo no usara si no creara la relative clause, entonces yo diría, this is the day and I really like it. Este es el día y me gusta mucho. Ok, pero suena como un robot. This is the day, punto. I really like, punto. No, mejor digo, this is the day that I really like. Okay, this is the day that I really like. So that's the objective of the relative clauses. We use it, for example, with holidays a lot. Christmas, for instance, this is the last sentence. Christmas is Christmas is the day when people celebrate. En vez de decir Christmas is the day, punto. People celebrate this day, punto. No, I say Christmas is the day when people celebrate. En inglés se habla mucho de esta manera. En español no tanto. En español no andamos diciendo, esta es la puerta la cual me gusta tener. No. This is the door which I love to have in my room. En inglés suena mejor, en español suena como muy poético. En español no hablamos así, pero hay que acostumbrarnos a empezar a hablar así, como si fuéramos poetas. Este es el carro el cual estoy orgulloso de tener. This is the car which I am very proud to have. So, this is the situation that we get with this topic. I hope that you understood the topic, and if you have doubts, let me know. Recordemos, se llaman relative clauses. Son las famosas relative clauses. Okay.